गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माइंस रिपोर्टा चैनल को आपको स्वागत। चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। चलते देखा आज मो बाड़ी बाड़ी कौन कौन सब फल आपको टोटाल देखी। चलते आपको देखा सब बोईतालु गछ सब पूरा सबुआड़े माने लगे दीची। बोईतालु देख गुड़ देखो फ्रेंड्स, बोईतालु सब कौन सब देखिपे ये गोटे सेट्टी प्लस ये सेट्टी सब सेट्टी गोटे देखिपे सबुआड़े बोईतालु बोईतालुर मय कर देछि। ये हूँ पाचिला कदली गछ देखिपे कदली गछ केड़ी बड़ केते छोट गछटे हाँ देखा आपन को फ्रेंड्स देखुवे। तो ये आमर फूल गछ होता से चलीगला तार मतलब एक्सपायर होगा सब फूल मंजी ये वर्षा सीजन है फूल मंजी पड़ो देखिपे फ्रेंड्स। बोईतालु एपटे प्रबल बोईतालु जापर भितर को बेसी एमती देखिए दूसरी सबुआड़े बोईतालु सेपटे बोईतालु नाऊ सेपटा हूँ नाऊ गछ टोटाल नाऊ हो ये आम किसी लगे मुझे फांका रही हूँ रसुण रसुण गछ बो लगे एमती काली जो वर्षाटा है ये कलरा सब कलरा देख एटा हूँ कलरा गछ टोटाल एटा हूँ कि एटा बीन्स गछ मंजी पाचिगला मंजी काढ़ी आम पका हम पुणी आउ थे बीन्स गछ देखो फ्रेंड्स। कंचा टमाटो माने बाड़ी टमाटो देखो ये टमाटो देखिपे फ्रेंड्स। टमाटो देख प्रबल टमाटो ये पाचो जी पाचुची पुणी हो देख देखिपे ये टमाटो सब देख टमाटो बाड़ी देख केमती देख सब टमाटो सेपटे टमाटो देख टमाटो केमी सब देख पड़ी देख टमाटो केमी देखो पाखु जा टमाटो देखुं यही भाया टमाटो देख टमाटो ये टमाटो देख टमाटो देख ये खाली टमाटो बोली देखी पड़ते टमाटो खाली पटे टमाटो ये गछ उपुड़ी कौन जानी पार टमाटो माने मय ये सब देख मेचा मेचा टमाटो या देखी पारे ये हूँ बड़ कुकुर सहित गंडल कर ये हालत खराब ये देखो टमाटो टमाटो देखो आउरी सेपटर भी टमाटो पाची एत खटा गोटे टमाटो तरकारी जो आ लंका तो देखी पारे लंका तो अलरेडी है सेठी देख किए कौन आम छुआ बाघ शंकिरी 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 आइला आइला मो कदी आ तार काली टोटाली पड़ोनी डेली झगड़ा लंका देखो फ्रेंड्स कौन भाया लंका गचरे देखो ये लंका सब हाँ हाँ जाऊ लंका देख एपट हूँ आम आम शंकिरी शंकिरी कौन लो देखिए कि सुंदर देखा आम शंकिरी आज एपटे लंका ये हूँ कला लंका ये लंका प्रबल राग लंका देखते ये गचर लंका प्रबल चिरी पड़ी लंका देखी पड़े गचरे भी लेंबू धोला ये बोईतालु चिड़ी पकई नहीं कि आधा सीधा भूली लेंबू मु
ଦେଖିପାରୁନି ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପେଡ଼ା ବି ଧୋଇଲାଣି ଦେଖ ଏପଟରେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ କେଡ଼ି ବଡ଼ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ତାର ଦେଖ ବଉଳ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଗଛର ବଉଳ ହେବା କଥା ତମେ କୁହ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ଗଛରେ ବି ବଉଳ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟରେ ସେଇ ପେଡ଼ା ଇଏ ତ ବାରମାସୀ ପେଡ଼ା ତାର ହେଉଛି ଯାଉଛି ଏରকম ତାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ବେଦନା କ'ଣ ଲୋ କାଳି ହଁ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବଡ଼ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଜାଣିଛ ଦେଖ ବେଦନା ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ବେଦନା ଏସବୁ ଫୁଲ ଧରୁଛି ଏସବୁ ଉପରକୁ ଢେର ହେଇଛି ଏଠି ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ এইଭଳିଆ ତିନିଟା ଗଛ ଥିଲା ତିନିଟା ଗଛରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସପେତା ଗଛ ଇଏ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସପେତା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖ ସପେତା ବି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ସପେତା ହେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ସପେତାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲୁ ସେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସପେତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚୁନି କ'ଣ ହାଲ ତା ଉପରେ ନାଉ ଡଙ୍କ ନାଉ ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସପେତା କ'ଣ 2 ମାସ ହେଲା ପାଚୁନି ଗୋଟେ ପାଚିଥିଲା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଚି ଯାଇଥିବ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ତଥାପି ପାଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସପେତାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିନି କ'ଣ ହାଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।